Sambisi par blarapa les rid pusma wakatan kanga tidmi miti son ra yakumbanga sonde yakate kangi ton wakatan kanga tid puhdia ane wutu wende adiar mora kibai wakato tille yak yam na wersi antas yamba ne yingar sing da munguliri yamba titeng nangan bandamba parba obzir sa kwese décembre tuda manasi son loura nanko stenga to damba to modern songo obzar so bandamba to pam zabte songo sincère na ilen to zabe nini wemsa la bleben zinda be zeras kwese ambol nimbu da fangil kapi ti lam tam ken pour sur point Burkina Faso nan pam la fi ndem passé wenga na za tontenga it pam da vienema ni tontom nan ta Fatima tanikema la ami Valien ton namsidame ya andara me yet wotoni ade ting nangan bandam nisi basembe mosa ni tan sobso sanwe wenge na mane yuma yu Rwanda wa parba la maram winigidi yinu susams la nintam la nimbamba ragat bala parba sernya kiba kitba décembre kiuga rasmana sa senlora abrabo ya tunroe winigup susamse la brik songulbu totore antasab sidba la kwamba sembe nidik bang pokoni tan sobso sanwe ba tinga ko lornyinga Keta Traoré ya bamba la tingangan bandam parba l'armental sous le tor saba ya sida ton hantar ko so nan ko to dama tun da kam to ko tero la ya ter ya te sama ya te pala na sa da bonam ti matériel sophistiqué c'est dit ya ter menga ha ob han ko lo ba à 5 km ti ba min da ma han pour ko ton sida ba de ton kama ob tu détecter la min da ma donc na kam to ning action ni fa pour ti kum da mai kolo wero ti ha sira to ya yele ob kom te soma ha ya ni riba ko to me ob le sulugu zugu le gese ti riba sekba tu santar panga nkeng zabre nan to ba la sankari pankabe zabre donc ton ko to la public gagner en fin gili malatizem se on ko riba to ti seke Seka ni kibe kitba kelli sababu ti tegna gan bandamba parba l'armental sous le sembe Burkina Faso kanwa kelle man bole nimbui de fin gilli sinti yida gohnera san yanne l'armental sous le tol saba amwini game tibam dabia ti songo ninga sindik den tasre po kompale kibsa ton pam pang yidu toni il kellen kellara ara keta Traoré c'est le pas armé pourquoi pas kibsa Linda Borma Gihban Fayili. Ob Handa Twin, suivi Menga, by a Zak Laboratory, the component getting, and get a Vima model bureau, or some of Tihankaria to take it, of Kamibu Night is healing away, of Samba keep some, no one live boy. Kataning, don't in a bumbling accent me, of Sidon for Sequote Kanga, babbling a silly specially, and le pass and the beba, don't get it cabe, don't need them to baby. La compass kan wen passi sna yilen ton songo sidba lab kwama tepsim bezabre zingi mo be ton le bon wazakin la file sino pourra ade l'armental sous lequel on console décembre qui ou resmana sa sen lo rabala o muni tibna mana kuyende pusro la non lwere sinton ko sim saban wende ti la fi wale bon watenga Edita teng nangan bandamba parba kwera pourrin lebron ki kwera Thomas Wilgi mahati novembre kura mawe han lore ada nam kis de babzine ki bakit batawre anzias kwese tas tenga torsaba arok makisia kabuli kwesa obrak wilgamiti ubjiki nabiki en focale manop sanamane tinyo korla kalma kel menem face Burkina Faso to brak koble kugu sampane bam na yimi engen en kose to sigla basa nama zro Nenga raham katek lor pore rahmanu lor por mbala we inata solmo e lor pore na wani tumbu totoro bid pampenema ne biranji sambelongo Elzana ki kumso pour demi kilomètre novembre ki ou la sma wae e umtuzi le pisila yemla botona nam ki riba sul le taw dam sera ki ba kitba ngulite bam kontatenga na balok ma Christian Kabori ki ou sna ilen top sera suka angesti Burkina Faso zule sa sambese ki ne yo ko kalma bi yo ko le branwa la tili so ba mesa pa ton yi la lamenta sigi la bahnama la rahmanu lo ko pour yi la pa yak ne ti so da sa sambi inata babraham we de zinbenle we kan san zinbenle la politique zengdal san mon wiligi ti ya we tin to lo yi sababu tine kongo man kalam tinga na balok ma Christian Kaburu man vice obuto to miki ti suda sa zingi kerbu to mbebenle la keral kanga ya ti suda ni sinda randa be babram benla randa ko sam tepson obne zaptedo libo la ni libu to sin na yilin tonri
tab ko lisiga lil wan to ya sababan kite ti tinga na barok ma Christian Kabor nan kin vai so buto to le kandam sa la soda sa zingi sanailan to rombang yella ven ataki la vais kan ya sababan kite tabanan to em nepsan ba la bleber le bawne bataban ningi sanailan tibam sebrab suka ange ko lo yelle bati to ing mesan zindeme la mental sou le buto to le pamonge tinan yinkene novembre ki ula san pisila yemli en kose ti tinga na barok ma Christian Kabor sigi la banama la badali novembre ki ula san pisila yemli 20 mesensi en kiti kenken ba na saime abikenda lorol poli amik de met bana yon nepsan ba sindaganda yina kenda pore ti bala ra ma yibsin dinge ti kenda nan ton kene tinga na barok ma Christian Kabor daganda yeme en gers ko buto to na kose nimbuida tobiyo ko menga tabna ndi kana kenda buto tori amma do ti tenga le le gan bane la yel kan sabsan ye tabna le le rim samma ya tabna rim sa go nera ablebele mo ne dar ne ni sfa geli ke pesen 15 septembre ni sali am da porin décembre ki ura smatabo abri kanoli atin antoem soda sanba akulenen David Kabali abiya kabamba te mamna lutawli soda ni sfa geli ke pesen be Burkina Faso atenga tensoka ne pila tap san le pa la biya kyan te bamena ton ngesi soda sa zinsi sumbe Burkina Faso wibisa na sa fa geli ke peporin novembre ki ura san pisila wai ya soda sa zingi la toeng city ton jinbe le tibale abiya ka soda san tabam piga l'arman lewlew zin sa fa geli ke peporin sen na yelen tibam gese absuko benle sudaning yur sen sak de lieutenant colonel aval somda bama lutawli sura sandap suka sinken non ko lo jingi lebleme ya net sen sebra suka na mo indika sinzindi yum tout le pile noa a Burkina Faso ka bam lo rol polin sudaning sen dans de lutawli ina tababra an get yeli obuto to le to emanin kanga la nep sandap nan kepen soko da mengengete ya sibar singal la boto nurbi banendin kum so ninga son kumse ina tanwe ba lo rol pola kum skang so bali kamenta tenga na ba novembre ki ula san pista son lori nimbu do mele ben le keton gunda sa ne nam ki de basul la taw dam sen daranda wiligi atibam kotta me tenga na ba dok ma Christian Kabor sigi ki ulo rol pola tab san patonri tenga gan bane la nokang so ba sindike awatun to ki décembre ki rasma wai la tenga na me ba me sebra suka asan na yelen ti kalaka abe yella ton roke ti décembre ki rasma wai son watte bini muy de rawi yetab sigi edwiri di la masarti wenda san lebezin dablo solomo wa sinya tenga yemal simbe san mateng province wa décembre tu arahma giba hanlora watba inyi besane nze wabe région du centre nord stade wa lapson wabe wa adop kota songri na yila antoine fa menga ya wato nanti tontom nantase ze komnore nanteran karba abdourahim nyenye tisigobleme ko l'événement ko ami valia tata hade kanga sinken son kolo kilometre pis nuoto ne nepsare ta chimpidnité do aimata sawado ta stade régional la son kon région du centre nord ratieti kaya solmoa nan pa ma fara binyori ni kanga na ga nebni se sin yolom dablo tenga pora sinken ni kolo kolo sembe tenga wala bamba absonra ya wusro ropa parba la kwamba sunzemba sabtin do ratrasia dablo mwenma tan subsod senyinga wabe stade régional la son kon nora rateti kaya solmoa it kelga aimata sawadgo lim pasara keta santo sezembas dablo ta sobsod singa tono wakaye gedisa yik ton ziwa ti ton zwe wakane ko de neba visa me pawro paba la ble hirup seret namba ble de rumsi a kentenga koko lumsi la binyore loro rimi wane ton zoi waka rimi kai rinkiti ton zoi waka asala metabe kom kai ri wane ton zoi waka Zoi sapora parab kin repsingi dablo winiga me ti ta so sake kaye kabla me ende septena epsana kelente ni bamba ab winiga me tebrazada ted wuso ni rumsi la tan so sare samenyo lablo ni rumsa aras mata sawadgo limpasa agyara santo ba me zoi mbasa dablo ta so tsenyinga mamda zada rumso yo poebre am portable la bien lamti changer metaba kala ka ton nan lebramento quoi samba jeme taba bam ta ton woto wa basakaye la ton bo hoda mo haya jeme taba ti pam la fiti sa sida panana e wallahi wo badla ayi ton dabra me so zuwu ke kan gida ka ton de ton dunse de ton tere gidi abde ton tere ton pasa ba fu wara kaya kan ton kina na woto ke kaya kan
ribal zulu an ki ton ka za ka po kan kun zulu ga wala ton da tam song ton pam zini me ganet kwamba to wa da ku kwamba san ya ti parba yin ton pama sora nzoi na far biora ropa ya we wala parayas na yilin tibra kupie et kelg net sen zoi yimba stablo tan so so tsinga ne yoda nke ton tenga yon ton webo ton yik na zoi ton yik nzoi ya we wa po bala ton chen ton tar chen ba ton ne ba wuso men fa men mama ne fa pa mi to hambe men ton tar zoi so wa chen na misigum na ton yin na le ya wala ba salo nam pa mo hoto song ton ton nan takana den ton zoi sa wallahi samba song men ton ba fa men ton palike ton ya zoi bal wa zoi bal ton ya de men sa bal tan bawda runda ya son kolor ne spila yemre la sen zwe wat bre ya kaya sol moa la sen tane spila na soto ne la bre barsalo sol moa ya woto ne la nemni siba sen de se de nemni se sen zwe mbasbiya mwinigia abikelle mwiniga meti bam zendi kana kendle zwe singne ba son to woto ne la mwiniga me ti nemni se sen zwe mbasbiya abna talib la me en 15 zakas pousse absmo ti famille d'accueil la mapora las dengrenda nimba mafagil si dablo nanzo wa farabi yora kayawa ngaya kaya sad regional la view rapora irita wataba kibara zugma sa huligiya ti bikanga ada nenga nan kelempani mbuida zute bikanga ayura sakdamta aliu sawadro ya bininga sandika tapa onwe franso dasa nasara nugutumte palap sambonda swapti drona kaya solmoa bikanga santum kada lor pore kwe la manzen kame internet zugu nasara nugutumte pala fangil kapi ngomda ti adabrika workuni onkobiga atumde nyinga bum sampulumpa asid bala tontum nantara sets kaburi adam ze kom noran kenga kaya solmoa nanti rampam biga no zakramba ampam venema la ya binanji zambelungu la tahde to boyahde bikanga yorsen sakde aliu asulu suuda giliga andunia fuebi sana sa fangilike peporin ya bisumbe Burkina Faso région du centre nord kaya la libation gwamda yele botonra ya talika sultanra antan nasa namba tumte pala mbonte drona an lobi ya wakat ni ngani mbuida senda anda yikaya an wuligdin tubam parate ti fararam wapiore an king tenga toye lebrume abigidi basaina rampila na lorol pore lil aliu sa wador ya poka a wuliga metibam sunria no nebsantal bambiga yilla wakatan wa kombamba abeleben le yaqala wala tingingindi adara takafando ya aliu sawada ya poka wanzem 16 13 la wakat bala la mam ba bile hembe wordon ya sodara asan la yebul mama yeti timam payam biga hantum ni ya malaba tato tawa dorna lu ton me banga lawto wan tane zabra mosa la medam la gouverneur dam akwa ba bile numero ti bam nan bol kan nan kiti ton waliyaga ton hanan kyang be mo hanan to liyaga sidi zama tiaka wala be mtu pon dali kran lubat la man to to bam ham pare kan so le nan pour la lame ti ton sir kyang to point ton na waka wa monte ya ta bam pi ne zaka nya ton ne bigan waka ya wa ministre balla ban ya watno aliu ya big sin kalamanta sem en roro runda abasa karanga man minizendo sonda yahaba la SNS ndat bala ya tibero abelebra sudara anzaban kwenten Abdul Aliu Sawadro mam da wa bebe wasen ba mi enda bandi gudronda lobe ne ba lobe kuga ma me da be ne ba suka nda zar sunu amerike nya antabu late wa ndaka nkale karmadi la bile abraye la metam liban sin karanga to ne go sirin dat na leben kite mam karam dat na wayi soda zabam tengayin esana tiata Aliu Sawadro bawa ane mawalura abu manyoke ti wayi sababu ti bugumana ndiru fa gilikepe la masmasa porwa abanandi kada na kinle sana yilon ton liberman harura irita biga kibara zumaha ambassador kibara ngang twadara wiligiti malisol moa nepson santa pista la yemre man kalam la ya pila yo pwe ampama sampore alzuma sun lora suntu ni wem sa sunwe lora yemer sandarika nimbuidu bandia gara ya mopti senewa malitenga porwa ya kibara ya gofnema to damazek kibara to sibra sun lora bidpama emero la widrao to konvenema pasi
ya sun tunu mono kwaira absin yisi Mali Télévision Nationale wa la Mali go ne ma widiya tablika na kendi bu to les naiden tonre en yore tan som solos ni si sun toron kuba neba la sinding ti ko mono ko yi tengning absin taka nepsan ba en wuligi ki ba kitep tu nor son sacré AFP ti Mali nepson son tapista la tan som sol sa son take anko nebni si tan som sol sa son tak anko wulga mete so to ba sanda be 4 point la biye kaya nampak bugum kala zugu la pike la nyon ngai lora moti tenga taw ne yemul wiliga meti taw nan tulum point Maligo nema tuma son titengan bandamba zinga zugu bandia garame tenga taw so ba yemri en wuligi tinebni si ba son kwa suka ne mikda kombonse en passé paraba la wiliga met ne ba meneme ta bordba en pane la pa convenam sin yida wotoy la sanya nenda tan son sa son la ta bom pistan son diktaba ne monteya Mali transition naba colonel Assimi Goïta likano le singine hata yungo di tenga nan ke won se anyo ko le laptin ablam ni sitan son sa son kwa ya wakat kwens me labna mbele di tenga tap ka wala sun mindos da halu luwa ablan te kala banda wa pisuka go ne la tumzi zanga tan son sa takanga wa absolba ye man pa wulikte bam man tume tum kanga ye tengare ti Mali ya 2012 yum de la tan son sa singa nam se nembu de ne son ti tengan bandamba ya tan son sun ninga santa la ton kontari ne Al-Qaeda en passe organisation État islamique tan son sa takra asinga Mali windi siniten gwa 2012 yumde ntalando no rentontan ay Mali ten soka nganga wa Burkina Faso nganga kenge Niger sinya apten yaka Adam Sambisi wam sendang wili gwa yani kibar kanga lat pardan more kibaya kwilemse usi fa gil kapi yam sen sakandi ki were nzini nge ton tweet TV zulu wona le wili wakatu ti kibar simbi ti le kole e watasi